দুর্গাঙ্কর 10টা হাত কিয়ে কিয়ে 10টা হাত কিয়ে কিয়ে আর তাকর 10টা হাতকে 10টা অস্ত্র অস্ত্র কিয়ে কিয়ে ଦେଇଥିଲେ হয়ে হয়ে এই 10টা হাতকে 10টা অস্ত্র কই পারমু কিন্তু হাত কিয়ে কিয়ে দুর্গাঙ্কর হাত ফের কিয়ে কিয়ে হবে গাবে আগো শুনো তো হ্যাঁ ই তোমার দুইটা হাত কিয়ে কিয়ে হেটা কে কই পারবা ইটা হইছে আমি ভুজনি হাত ইটা ডেবরি হাত বলছি হ্যাঁ सकट क्या थी कोई में डहानो मो बोलसु हेंता नहीं गो आगो नहीं जानी बोले कहाला से डोन करी आसी खत्म है सखा इनो 3 बछर हला न डोन नाचलो न ई स्टेज रे आद्य सत्य जुगरे भगवान दुई भाग हेतिले होय होय दुई भाग जेते बेले हेले तांकर दुही अंगिरु दुईटा नारी जन्म कले होय होय डाहाण अंगरे लक्ष्मी बाम अंग राधा होय होय भगवान निजे दुई भाग तो डाहाण अंगटा विष्णु चारटा हाथ हेले लक्ष्मीर चारटा हाथी माने बैकुंठ के गले तो बाम भागटा कृष्ण भगवान राधार दुईटा हाथ राधार संगे जुगे जुगे जन्म हिंदू असुर के माइले तो दुर्गांकर 10टा हाथ होय होय तो केनता हिचे आगो वर्धन आगो विप्रचित दानव बलिना सजनी को तारे कोई झियो थिला आगो से झियर नाम महेशमती पुण आगो राक्षसी रूपे जन्मिला से गंधर्वी राक्षसी रूपे जन्मिला आज्ञा लेखाटे दीजन लेखा सराई दो नहीं तो विप्रचित दानवर झियो महेशमती होय होय से महेशमती राक्षसी केनता कला आगो महेशी ऊपरे सही महेशपति को अरे उद्यान वन के गला वन विहार करी गला महिषी ऊपरे आगो मर्धन बाबू आगो अंबर ऋषि जे आर तपस्या करूछन आगो महिषी रूपे डरा लागो सजनी अंबर ऋषि जानिला तपस्या करूछन महेशमती महिषी रूपरे जिगरी डराल जेते बेले डराला अंबर ऋषिंकर तपस्या भांगी गला जे जोगरे जानि पाले जे महेशमती असुरनी महिषी रूपरे मते डराउछ तो ई समय रे केनता हला गुड़िया पड़े का से गिली दे देख रे बुआईरा जीवन ने तोर भीतरे दबा काहे जे सखा महेशमती जेते बेले डराला अंबर ऋषि जानि पाइले आर का बोले आयर महेशमती महिषी ऊपरे मते तुई डरालु आसी आजिर दिनु तु यार महिषी होइबु आजिर दिनु तु महिषी होइबु आर अभिशाप आमे देलु रे महिषी महेशमती तते अभिशाप आमे देलु महिषी के कहूचे तु महेशमती महिषी ऊपर मते डरालु आदिर दिन तु महिषी हे थावे तो महेशमती मुड़िया माला प्रभु मते एड़कीटे अभिशाप दे देलो मुई जानि कर भूलटे कहि देनी तुमके डराई देनी केनता करबे बोली ई महिषी हेति मुई केबे उधार हेमी कह तापरे महिषी के अंबर ऋषि कहूचन अरे बुली बुली तुई आहारे महिषी नर्मदा नदी के जीवु अरे सिंधु दीप मुनि तपस्या करूछन अरे सिंधु दीप मुनि तपस्या करूछन स्थाने जाई पहुंचीबू रे महिषी स्थाने जाई पहुंचीबू
মহিষী যেতবেলে নর্মদা নদীরে বুলি বুলি চোরি 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 যেতবেলে তৃণ যাচ্ছে ঘাস খাইতে যাচ্ছে সে সিন্ধুদ্বীপ মুনি নর্মদা নদীরে তপস্যা করুছন যেতবেলে তপস্যা করুছন স্বর্গরু অপসরী মানে স্নান করি আসিছন কেনকে নর্মদা নদী কি যেতবেলে অপসরী মানে স্নান করি করে আসিছন সে অপসরী মানকে দেখি করে সিন্ধুদ্বীপ মুনির ব্রহ্ম খসি গল সখা আগো সেই ব্রহ্ম পুনি ভাসি ভাসি গলা শুনা হে সূর্যজন আর সেই মহেশী যে সেই ব্রহ্ম পুনি আর তৃষারে কলা ভক্ষণ পানি বলি পানি সাঙ্গে তৃষারে কলা ভক্ষণ যেতবেলে সিন্ধুদ্বীপ মুনির ব্রহ্ম ফাঁসি ফাঁসি যাচ্ছে জলে মাহেশমতি ভক্ষণ করদেলা মহিষীর উপরে যেতবেলে মহিষী গো দুটি ভক্ষণ করদেলা আগে সেই দিন পুনি সেই মহেশী গো গর্ভবতী হেলা ধন আগো তাহার গর্ভরু আর পুত্র জন্ম খেলা মহিষাসুর তার নাম গো সজনী মহিষাসুর তার নাম से महीषी गर्भरु सिंधु दीपर ब्रह्म से लगी बैगरु तल के मनीष और माहेशमती महीषी जेतेबेले हिजे ई बैगटा हला तार दुईटा सिंह बाहरी पड़े से महिषासुर जेतेबेले महा अत्याचार कर देला आगो मर्धन कह गो बाबू आगो यज्ञ नलरु दुर्गा जन्म खेले से महिषा के मारिबार पाई आगो यज्ञ नलरु दुर्गा जन्म खेले से महिषा के मारिबार पाई आगो मर्धन कह गो बाबू आगो से ही दुर्गा मातार 10 भुज खेला आगो से दुर्गा मातार 10 भुज खेला अरे किए किए देवी कोही 10 भुज गा किए किए देवी कोही बाबू निजर पत्नी संगे भी चली जाउथिलु जदि जुला जुली हिक जाउथबो डाहाण पाखे निजर पत्नी के केबे नै रखु सदा सर्वदा बाम पाखे रखा पत्नी की काहे की काहे तुल लागी आगो डाहाण हस्त पुनी पंच हाथ खेलागो बाम हाथ पंच जानो ई 10टा हाथ के जानी छका आगो पार्वती शिव जे आर दुई हस्त खेले आगो शिव पार्वती जे दुई हस्त खेले गो बाबू विष्णु नारायण पुना गो सजनी चारि हाथ खेले धन डाहाण हाथ पार्वती बाम तो नारायण डाहाण हाथ लक्ष्मी बाम आगो ब्रह्मा पुनी तही एक हस्त खेले गो और सावित्री हईले एक ब्रह्मा गुटे हाथ सावित्री गुटे तीन तीनटा छटा हाथ और चारटा हाथ के हेइछन आगो मर्धन आगो कंदर्प रति जे आर दुई हस्त खेले आगो कंदर्प रति जे दुई हस्त खेले आर दुईटा हाथ के जान जका आगो मर्धन आगो इंद्र सती हेले जान गो सजनी इंद्र सती हेले जानो आगो गो बाबू ई पांच देवा देवी 10टा हाथ रूपे रहिचन ब्रह्मा सावित्री नारायण लक्ष्मी शिव पार्वती रति कंदर्प इंद्र सती ई माने ई 5 जण तांकर
10টা পরিবার হেলে হয়ে হয়ে মানে 10টা ভূত দুর্গাঙ্কর হেলে এটা সোর করিথ হয়ে গো বাবু ইউটিউব রে ছড়া হেবা ছাড়ব কালকে আগো মর্ধন যেতবেলা 10টা হাত হইছন আগো অগ্নি দেবতা পুড়ি দেলে গো সজনী আগো অগ্নি দেবতা পুড়ি দেলে গো সজনী আরে কইটি ধনু পুণ আগো সে ধনু কুটিকু দুর্গার নিরতে ধরিলে আগো একই হস্তরে জানা গো সজনী ইন্দ্র 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 বজ্র শক্তি দেলে পুণ দুর্গা কে আর কে কেন অস্ত্র দিয়েছিলে কে কেন আগ শূলপতি দেলে পাশুপত হস্ত্র গো দুর্গা ত্রিশূল ধরিলে আগ সেই ত্রিশূলরে উদ্লগ্ন হইন আর মহিষাসুরকে মারিলে গো সজনী মহিষাসুরকে মারিলে আর কে কেন আর কে অস্ত্র শস্ত্র দিয়েছিলে আগ কুবের দেবতানন্দ খড়গ যে আর করি দেলে গো প্রদান আর নিজে নারায়ণ আর পদ্ম পুষ্প দেলে আগ নিজে নারায়ণ আর পদ্ম পুষ্প খেলে যদি বি দুর্গা অসুস্থ হেবে সে পদ্মে হেব বিশ্রাম গো সজনী সুস্থ হেব তার জীবন মর্ধন বাবু আর কেন কেন দেবতা কেন কেন অস্ত্র দিয়েছিলে আগ গদা দেলে পুনি ব্রহ্মা আসি করি গো শুণ মোর প্রাণ ধন আগ শিব তাঙ্কর পুনি আর হৃদয়রু জান আগ চক্র গুটি দেলে জান গো সজনী দুর্গা হস্তে ধরিলে কপুণ সজনী তুমি দেখিব কুর্ম পুরাণ আগ কুর্ম পুরাণ রে কথা রহিছি দুদিগ কুর্ম পুরাণ রে কথা রহিছি আগ দুর্গাঙ্কর হেলা জন্ম 10 হাতে গো 10 অস্ত্র করিলে প্রদান দুটি টাইম নেই নগো মোর মাই জ্ঞান দেব আর প্রশ্ন নি পদরাবো আজ্ঞা তোমকে জুহার